गृहिणी की हत्या का आरोप ससुराल पक्ष पर, घटना बिलोनिया की। जेबी अस्पताल में गृहिणी की मौत। मृतिका के पिता ने पति, ससुर और सास के कड़े दंड देने की मांग की। गृहिणी को आग लगाकर मारने का आरोप ससुराल पक्ष पर, दर्दनाक घटना बिलोनिया की। जेबी अस्पताल में गृहिणी पूजा देवनाथ की मौत। मृतिका के पिता संजीत देवनाथ ने आरोप लगाया कि बेटी को पति राकेश देवनाथ, ससुर और सास ने मिलकर जलाया। बाड़ी जाइया आमार শ্বশুর বাড়ি শ্বশুর শালারে লইয়া ফোন দিছি আর কয় রেফার দিছে শান্তিবাজার জনে রবনা দিছি কয় জিবি তাইয়া এই ভোর রাত্রে ঢুকাইছে তারা শ্বশুর শাশুড়ি। আমি কত আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা পরে আই মেয়ের এখানে দেখি বেন্ডিস অবস্থা। আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে নিজে কিভাবে লাগছে আগুনটা? হ্যাঁ, 2 দিন পরে আমি মেয়ের বাক্য নিছি পাইছি, আমার কাছে আসছে। কি কইছে আপনার মেয়ে? আমার মেয়ে এই শ্বশুর বাড়ির তারাই এই লাগাইছে। হ্যাঁ, শ্বশুর বাড়ি কে লাগাইছে? শ্বশুর বাড়ির তারা লাগাইছে, যেমন শ্বশুরও আসিল, শাশুড়িও আসিল, এই জামাইও আসিল, বাড়ির সবাই আসিল। আগুন লাগানোর পরে 1 ঘন্টা ধরে বাড়ির এই সাইডে পড়িয়া রয়েছে। নাই বলে হসপিটালে লই যাই, মেয়েরা জ্বলিয়া গেছে কিন্তু ধরে নাই। পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকে দেখিয়া এবারে আমার কাছে ফোন করে, আমি রাধানগর যাই, মেয়েরে পাই। আগুনটা লাগাইছে কে? হ্যাঁ, লাগাইছে। কে লাগাইছে কইছে নি? হ্যাঁ, আমার কাছে ভিডিও আছে। কে কইছে? নাম কি কইছে? এই রাকেশ না, তার শ্বশুর বাড়ি কইছে। সবাই মিলে লাগাইছে। হ্যাঁ। संजीत देवनाथ ने बताया, 1 साल पहले सामाजिक रीति से बेटी की शादी राकेश देवनाथ से हुई थी। शादी के बाद ही ससुराल वाले लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। शादी में अंगूठी न देने पर उसे अमानवीय दी जाती थी। पिता ने आरोप लगाया कि पूजा को बेहद योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई, यहाँ तक कि मृत्यु के समय पति अंतिम बार उसे देखने भी नहीं आया। तारा প্রতিনিয়ত মেয়েরারে টর্চার করতে। কি কারণে বলতে, আমি বিয়ের সময় স্বর্ণের আংটিটা দিই নাই। হ্যাঁ, কইছি যে কিছুদিন পরে দেবো। তো এটা নিয়ে একটু টকঝক চলতো। প্রতিনিয়ত মেয়েরে থাবর সটকনা, কথায় এইভাবে। আমার বাড়িতে মেয়ে আরো 2 বার গেছে গা। তো সব কিছু তো আর বাপ মারে করতে পারে না। হ্যাঁ, তখনই এবারে কি কয় দেন আপনার, আমি 2 বারে আনে দিছি মেয়েরে। সামাজিক বিয়ে আছিল? হ্যাঁ, সামাজিক বিয়ে আছিল। কত বছর আগে বিয়ে দিছিলেন? এই তো 13-14 মাস হইব। 18 পার হইয়া 12 পাস করাই 2 মাস পরে মাইয়ার বিয়ে দিছি। ছেলে মেয়ে আছে কি? ছেলে মেয়ে কিচ্ছু হয় নাই। राज्य में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही, लेकिन महिला आयोग इस पर चुप्पी साधे हुए है। जानकारों का मानना है कि महिला आयोग को और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।